السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خدای صاحبزاد بوسی انسان لا معنوی نعمات ماموش از درسید دنیای نعمتالا مادی نعمات کن علاوه معنوی نعمات کن حتی نرگلیت دبینو معصومین علیهم السلامی چیز خصوصی طوری کستیست خدا سیمین فیوت بی نعمت کن گامین چوق نعمت بو انسانی فریچین زبان عقل دو مثل قرآن مجید سمر سی نبوت بجیر سی امامت غیر سی عالم ربانی علماء مجتهدین دیون مطالعه چین زمانا چغو معنوی نعمات الله دی نعمات کنی شکر ادا گوارگس وانا دینین چوق پاگمگوی نعمت کو نعمت عقل لبارینو رسال بیوت عقل کو مطالعه اندرونی یا روحی پیغمبر کو عقل مطالعہ ظاہری پیغمبر چکیوت کی ائمہ طاہرین علیہم السلام کتب حق پہ کسل کن مطالعہ تھنچوت پیغمبر کسل کن قرآن کسل کن جملہ مطالعہ واعظ و نصیحت بیات کیونا آخر اندرونی واعظ و ناصح کو سین زبان دو انسانی عقل چاہے ونا ہس کے قیامت جغلسا یا عقلی حسابی مطالعہ سوال جواب بیننا سام سے خدا سے یالا عقل شازب سدنا یا بھی حسابی متی کا سوال جواب یا وجہ سے دوسرے دنیا کا اگر عقل میں پیت پہ انسان یونیکون خاص کے چاہ بس خاص میں کونگاما بہشتی چاہے ونا دنیا کا کولا خدا سے یعنی نعمت پا کر کون شازب سو پر نارے کونی کا چام لہمت یا بری حیوانات کونی کا چام بس خاص ہوتا ہے چاہے ونا کولا عقل شازب اس میں شعور من ست شعور کو متا انسان پتہ رکھنے نہیں لذا جعل أرز بس بعد وقتی کشمیر اینو زلزلہ شده دین زلزلہ شده اخبار اینو ست پر ایک بھینس نے پورا خاندان کو بچایا زدی ہاں دو چی واسه زمان زلزلہ من ده بھینس پو کچھ چیز ہے پیجو چی واسه سے گوز ادھر چاکتور چتے کو شور من ده نامی گاما بھینس پو زن مگوان ده من زلزلہ سے پورا نا کو تھوپ گاما کو گپ تو دو خچات سو دیو چوکس کون اینو شعورت بنا او فیلیپین اینو اون باید بده سمندری سیلاب اینو جنگل اینو حیوان چیک سمت سولو من دارن جنگل گاس حیوانت بنا سمندری چو هم بنا دیو اینو چیک سمت دیو کون شعورت بنا نتی او واسه ده تام سے کون اینو دو نتی ده چیز چوکس کس پیروا کنی ریوز بو انا یاز بس بیا ریو داسا کو چو امی اتنا میوزت کور یو کوریا ام بوسی کوز بس یاد پو کلا پتا سوزن هیچ مبیاد بوده سام چل توه ناره نکوس کد میبیو منم زبر اینو کو کره تاز اومد اجاق لکو اومد مگوالا ناتان رول سوز سون رول پتا سون درگیب ناتان ونی زن کدر یو چند بانگوا من ندیو ناتان زل کد سام عقل چنج لیکن عقل چنبن لیکن شعور ایت ماتا ایف سے دکھنس دکھ من نارن ماتا دھو نارن کھودا روا کل پتہ کو دیا لیا گیب نمی اوغنیوت زین کھودے ریویت پیسے کو کانگوے من دیوی کندے ریویت پیسے بھی کھتوانے کو سی ریولا او آچی بیانا کو ناجو نبیسو من نارن کو یہ زبات پہ یوت جلے یا کبھی غلط ہوئے یا کبھی یا چلت ہوئے لیکن پھر بھی کھولے یہ شعور پہ کی آز ناری اما وہ سی دیکھا بس سو پھرنا یا افتوس ونازل ونكون خدا سي عقل شاذ بس فما عقل من سجنا لنا متى زيد بيغار بينس شاذ ونا خدا سي خلقت الاشياء لك وخلقتك لي خدا سي كسل بنا سي تمام چیزات گاما کتی بھری خلق بس بن بني نو انسان لا اور كان ماري بھری خلق بس اگر دي بلسون کو لا عقل من سجنا لنا کو متى زيد بي تھوڑی بہت مالا بھی دکھ پا جو چاہے ونا خدا سے دیو نتادا نعمت بس ہمتی یہ جو تابع بس کو شاذ بس بین ونا دو جاسی کسل جو عقل کو چان سے حساب یود دارے یا حساب کو ہس کے ہتی کھا پس انسان لا
چوک پتسا من پہ فضیلت اور نعمت پہ چین سے بنا انسان لا عقل تا یا عقل پہ اننا عقل پہ متی قوہ عاقلہ زرد تا دیوی مقابلے نو یا سا قوات خدا سے شجدہ بسے ہوت انسان لا اگر دے قوات کن گاما قوہ عاقلی تابع خٹ نارے سمجھ لو کہ دے انسان پہ کامیابی تامت دو مت پا کھونے سی چی وجہ بنا اے قوات کن گاما قوہ غضبیہ دوت قوہ شہویہ دوت دیون گاما چین جبنا اگر دی قوات کن قوہ عاقلی کا اگر تھل نارے دے وقت انسان کو براہ ہوئے یا وجہ سے کسر جو تھس کے جہنمی ملازم کری جہنمی لتر لو لے چیسو پھر کتالا چا کتا جہنم لسو کتالا پیغمبر چیوں بھمیت پا خدای کسل کن تھون چک پلا جبن آئیلا پیغمبر اون ست پا اونا چیسو جبن آیا سی کھون زون پف چو سے کو ریکڑ دا آیا سی جنابا بیس پی دے وجہ سے زیس لو کننا نسمعو او نعقلو اگر آیا سی یا اون بھیت پی پیغمبر کنی کسل کن لاش نا بیست سکنا یا میاسی عقل پو من لکھوں سے عقل پہ مطابق عمل بیست سکنا ما کننا من اصحاب السعی دو اللہ آیا جہنمی گوئے مین پا اونا چی سوز ہے اونا یہ وجہ ہنگیس پہ وجہ سے آیا جہنمی سو چک پو چیز ہے اونا پیغمبر کو نکا سال لسنامہ بیس نیسی رسی سوسے عقل کو نکا آیا سی فکر مبیس عقل کو یعنی مطابق عمل مبیانا آیا جہنمی سو پس دیوی نچی جونا عقل پو سورہ زیربین تا امام جعفر صادق علیہ السلام عقل پو چلہ زیربین جو زیربین قلق یا قلق سوال قوانا قصد بھی ما عبد به الرحمن وقت سبا به الجنان عقل پو دول زیربین کہ کھوسی بندگی بسے خدا استحمزات کو رحمان و رحیمی بندگی بھی آیت پو نیسے رسی زیونا یا وزری کا بہش کھوسی کسو بھی آیت پو دیول عقل زیربین عقل پو سولہ زربین سو بہش کا سب بیایت پو نا خدای بندگی بیایت پو دو چاز ہے ونا حمت العقل ترک الذنوب و اصلاح العیوب امیر المومنین کا سب بیایت ونا حمت نا ارادہ عقل پو چن لوز ہے ونا کوسی ترک الذنوب گناہ کن کوسی ترک بین و اصلاح العیوب سو سے عیب کنی کوسی اصلاح بین دو چاز ہے ونا دے وقت نورانیت پو کوئی پیدا گوئن لو لم ینہ اللہ سبحانہ عن محارمہ لوجب ای العاقل اگر خدا اس حمزات پو خوامی سا اگر منع بس پمیت سکنارے دی گناہ کو نشیتنا یا حرام بس پہ چیزات کو نشیتنا کتان زور دکھے خوان زیر پمیت سکنارے نا دو مدنسا عقل سے زیر بین پا دیو نشیتنا مطاب زور دک پہ پول احموین دو چاز ہے ونا عقل اللہ پتا گو دیو لے احمو چیز چی میں دیو مالخ نوت پیچھے سے دولا کسال بیو امیر المومنین العاقل من غلب حواہ ولم یبع آخرته بدنیا عاقل کو سلح زیروی عاقل کو پھر ہوا نفسی کا کو چیز اللہ غالب دک پیت کو کنٹرول بکھن پوئین اور پھر آخرت کو دنیای پھلک ہو سی سو ستامی میں من عصا حواہ فی طاعته ربه العاقل تو اخلا چی بے جب کوسی کھوری نفس کو بھی گوڑ گل بے خدای اطاعت اینو فاغ سے زیر بھائیت بھی کھوری نفس کو زیر بھائیت بھی کوسی مخالفت بے العاقل من یملک نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رہب کوسی کھوری نفس پہ کنٹرول بے نامی واخلا جب کھولا خے ہونارنا خواہ بھی واخلا سے کھو کنٹرول بے وَإِذَا رَغِبَ یا کھری نفس کو چیز چھو میت بولا یا چیز حاصل بیایت بولا دو رکھو لیگ نکو رغبت پیدا بیایت بولا دے وقلا سے کو کنٹرول بے وَرَحِبَ اور نام وقلا کو دے نفس کو جک پھیت پی وقلا سا گئے وقلا مثلا جہاد چیئے کو جک سے نفس کو کنٹرول بے شیمت العقلائی قلت الشہوت و قلت الغفلہ پس عقلا کو نشے وہ چن لوزے ونا شہوت نا غفلت کو کم بیایت پیت کو دیو کہ صفات کو نہیں پیغمبر کا سلمی انما یدرک الخیر کلہ بالعقل ولا دین لمن لا عقل لا پس گا تمام خیرات گاما انسانی سے یا عقل پہ ذریعہ کو سی کا سبین درک بین تا دو مد نارنا عقل سورہ مد نارنا کھولا دین کو سمیت پین چوس کو سمیت پین ونا روایات نہ ایشن ہو سے ہو ثواب نہ عقاب انسان کو گا یا عقل پہ بھی وجہ سے کھولا خدا سی شجد بین پیغمبر فیقو سے کھری کسال بھی ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیقو سے کھری حواریون لا کسال بھی ہوئے
यानी चिचोख इंसान को नजर से क्या दुख लाख को खिरी को आर्गोस दर बना मैं यूज करुकुमुल्लाह रुयतहु व यजीदु फी इल्मिकुम मंतिकुहु व युरगबुकुम फील आखिरति अमलुहु क्या देने अफराद को नयम बो दुख लाख खिरी को आर्गोस कि खुद हो मना ख्याल खुदा ही तो को मयत पी देनी या खोए अमल पे खा खोए कड़ विखा खिरी एनुम पेनु इजाफा को आयत पी देनी अफराद ची वयुरगबुकुम फिल आखिरति अमलुहु खोए अमल बथों से मताला आखिरत तरफ ला रगबत पैदा गो आयत पी देनी अफराद कुन सोना दोनों यब कितां दुब लह प्यार बस अफराद को लिया कि को सी चीज गए ना कितां चीज गए नुथंचुत बस देने अफराद को ने छोला चांसा मतलब मकसद में बेहुदा कड़ता मधु कोना से वना ना भी वाला मता शक चाहिए न खोदे शक को यकीनी नु बदल गवा देनी अफराद चीज ऊपर बस मता सी रियाकारी बे ये जो इबादत चिन्ना दो है इन्ना दे रियाकारियो को सी अखलास नु बदल बे खोने यब दुख ना रहना ता शौक बेजाबो ये जो मता ला चिन्ह बना जिखमेनु को सी तब्दील कर यानी चीज है ना इंसान ला मुख्तलिफ चीज़ात उनकी तरफ खलो ज़ौक़ शौक़ पैदा कर दोने नो अगर जायज़ नाजायज़ चीज़ न देगा अमल से ना कोई कड़ी खा या कोई ज़ेर भी खा अताला दे गुनाह शिदना अताला तरसो है यो न चोखो तकब्बुर हालत न को सिंह अतां गुफाफ से हालत न क्यों मगोया धोखे तमत इंसान लदे धोखे न फ्यू से कोसी खैर ख्वाही नो कोसी तब्दील बे दीनी अफराद चिसोना दोनों या बुदुक पर गुस्पी इय्याकुम वल मुजालसतुल मौता क़ील या रसूलल्लाह मिनल मौता क़ाल कुल्लु गनिय्युन अत्फाहु गिनाहु कसल में पैगंबर का बोले कितां मुर्दा जनाजों ने यम कितां मदूक है बना चीज इत्रिस या रसूलल्लाह दे मुर्दों सुला ज़ेरविन जो है बना दे सरवतमंद कुल्ला ज़ेरविन खुदा सी माल दौलत खुदा थोबे चिमिन से अम्मा को खुरिया माल दौलत पे को तुगयान बे को खुदाला गोरगल बे लिहाजा दी अफराद को नजर से तकलीफ पैद भी जानिबुल अशरारा व जानिसुल अखयार शरीर कुन यम्बो कितां मदुक दो नजर से परहेज बस और लहमो में यम्बो कितां दो चाज वन पिसर नूर बाबदाद बेनशिस खानदान नबुवत अजु गुमशो नू पैगंबर का पे औलाद दुख से को चा खुदी गुमराह सोजे वन को चामेन में या बदुक बना वो चामेन नहीं सोफी वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन परवरदिगारा अला इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम दी कसल कुली का अमल भी तौफीक शज़ बिस्मिल्लाह आमीन।